वाह, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। नन्ना जल्दी आओ। ओ नन्ना गिर गया। जू, ये मंकी बन गया। वी आर इन वेयर वी आर, हम जू में। आर यू हैप्पी? ओह वाह, आर यू हैप्पी? चलो गाइस, अच्छा, आपका बैंड है। शो योर बैंड। ऐसे मामा का, मामा का ग्रीन। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्क्यू एक्चुअली। ओह, हमें मिल गई है प्यारी कार इस तरह की। ये जंगल सवारी। भागे भागे, आपके लिए भाग गए ब्लैक वाले। हाँ, नन्ना को दिख नहीं देते तो नन्ना भाग तो आ रहे हैं। ओहो नन्ना, वो गंदे, वो गंदे, वो गंदे। Oh, sambal. It is sambal. Papa diखाएंगे. Lots of sambal is there. Sambal guys. यही है, बस यही पहले भी हमने यही देखा। ये है कृष्ण मृग, राधे राधे। अब हम जाने वाले हैं, क्या देखने बता रहे हैं। और मेरा एक चीज बताऊं, कवर भी ना टाइगर वाला ही है। फाइनली ये पढ़ो, फाइनली